Nova partija modernizovanih udarnih lovaca bombardera Suhoj Su-34 ušla u borbena dežurstva. Ovi taktički višenamenski lovci bombarderi nameću primarnu rolu gađanja ciljeva na kopnu, na vodi, a mogu i nositi taktičke dugometne rakete za presretanje aerodinamičkih ciljeva u vazduhu. Su-34 je opasan avion. Njegova sposobnost brzog odabira ciljeva na tlu i otkrivanje istih čini ga posebnim u svojoj klasi. Osposobljen je za nošenje široke palete naoružanja gotovo svih vrsta značenja, od jedinstvenih raduga porodice raketa pa sve do modernih nadzvučnih rješenja krstarećeg značenja. Su-34, NATO dezignacija Fullback, razvija supersoničnu brzinu između 1400 i 1900 km/h. Napravljen je da zamijeni Su-24, iako je i sam Su-24 u programu modernizacije. Su-34 ima plafon leta od 17.000 metara, opremljen je motornim agregatima turbomlaznica Saturn AL-31 FM1, potiska je 2 puta 135 kN, teži prazan 22.500 kg, poletna normalna težina je 38.240 kg, maksimalna težina je 45.000 kg. Može da ponese 8.000 spoljnog tereta, naoružanja i opreme. Da bi dostigao višenamensku normu i zahtjeve modernije avijacije, kao i novi koncept ruske realizacije projekata strategije i samog ophođenja sa neprijateljem. Od razvojnog tima Sukhoi OKB tražena je komoditacija i proširivost dimenzija kokpita za 2 pilota, odnosno kopilota. Da Su-34 ima značajne mogućnosti proširivosti dejstava, da se koristi za dubinsko izviđanje i presretanje ciljeva, strateške bombarderske opcije, da se može ponašati i kao vazdušna cisterna za snabdijevanje udarno-lovačke avijacije velikom brzinom. Da se uvedu perspektivni aktivni radari, velikog vazdušnog osmatranja, odnosno lociranja izvora kopnenih uređaja i njihove radijantnosti, objekata na vodi, kao i mogućnosti za ponašanje elektronskih udara i ometanja neprijatelja u vazduhu i sa vazduha na kopno. Sve je to uklopljeno u Su-34, tako da se može reći da je aparatura Fullback stravično opremljena i usavršena na 4++ generaciju najopasnijih brzih taktičkih letelica današnjice udarnog karaktera. Su-34 je možda jedini avion koji ima najbolje opremljen kokpit i komandnu tablu u svojoj kategoriji. Ima vrhunsku bezbjednost za pilota i kopilota, kao i same sisteme, zahvaljujući dobroj internoj kompresiji kokpita i idejnim prostranstvima elektronike, može se uz normalno korišćenje kiseonika bez kacige i dopreme istog disati i na 10.000 metara visine. Avion na raspolaganju ima široku lepezu naoružanja, od raketa vazduh-vazduh, vođenih i nevođenih raketa vazduh-zemlja, vođenih raketa vazduh-brod, odnosno vazduh-površina na vodi, klasičnih slobodno padajućih bombi, vođenih inteligentnih bombi, kasetnih bombi, samonavođenih torpeda i protivpodmorničkih bova. Zato mu na raspolaganju stoji 12 podvesnih nosača naoružanja. Mornarička varijanta Su-34 može da nosi 4 samonavođenja torpeda APSET-95. Su-34 ima integrisan top GŠ-30/1 kalibra 30 mm, bojevi komplet 180 granata broj sa dodatnim punjenjem. Od modernih elektronskih struktura odlikuje se najmodernijim sistemom za daljinsko, odnosno upravljanje sa punom autonomijom. Integrisan je sa Berajeva 100, komandno-osmatračkom letelicom, specijalnim komunikacionim linkovima sa posljednjom generacijom satelita za osmatranje, odnosno generisanje i klasifikaciju meta na većim daljinama. Opremljenost kabine pilota je veoma savremena. Ima 3 multifunkcionalna prikazivača u boji, 2 računara koje prate sve funkcije leta, savremen radarski sistem dometa 90 km, za ciljeve u vazduhu sa 3 metara kvadrata površine radarskog presjeka i 30 do 135 km za zemaljske ciljeve, male i druga vrijednost za velike kao što je brod razarač. Može da prati 10 ciljeva, a 4 da istovremeno nišani. Sistem za protivelektronsku zaštitu ACM deo je standardne opreme. Posjeduje sistem za mapiranje terena, što omogućava let na maloj visini sa praćenjem konfiguracije terena.
U kontejneru nosi sistem FLIR, laserski senzor i daljinomer i mamce za pasivnu zaštitu od IC raketa i radarskog osvetljenja. Posada aviona posjeduje kacige sa nišanskim prikazivačem SCH-3UM, koji je povezan sa sistemom za upravljanje vatrom UOMZ. Preko prikazivača na kacigi oba člana posade kontinuirano su stalno informisani o lokaciji cilja. Su-34 nije izvezen trećim stranama. Poznato je da operiše vazdušnim prostorom Rusije i Bjelorusije u okviru pojačanog nadzora vazdušnog saobraćaja, kao i patroliranje nad pomorskim objektima na sjeveru zemlje. Međutim, primećeno je kretanje i velika selekcija ovih letjelica i nad Bjelorusijom. Danas, kada su tenzije između NATO i Rusije i saveznica na ozbiljnom ispitu, ova letjelica garantuje brz i optimističan odgovor taktičkog značenja bilo kom agresoru ili pokušaju ugrožavanja interesa Ruske federacije i zemalja saveznica. Ovo je bio vojni specijal. Hvala vam puno. Lajkujte, pretplatite se i podijelite. Veliki vojnički pozdrav!